Bakunzi ibiganiro byacu ndabashuje muri kumwe na Echo y'ubusa ndabasuhuje nje ngo tuganire by'umwihariko ku rwego mpuzamahanga makuru yewe no mu karere by'umwihariko ariko nanone mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza uyu munota tubagezaho ibiganiro igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kimaze kugaragaza abantu bagera muri 12 kivuga ko barimo abasirikare barindwi umusirikare mukuru ari ku ipeti rya majoro umukurikira ari ku ipeti rya kapiteni kandi igisirikare cya FRDC nkuko cyatangaje ko abo basirikare ari abanyarwanda. Hanyuma nanone ntibyoroshye ku rwego mpuzamahanga ubu perezida wa Venezuela n'umudamu we woni Nicolas Maduro ntabwo bari mu maboko yabo kubera ko nkuko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabitangaje bwana Donald Trump ngo bafatiwe mu bitero bikaze bagabye ku gihugu cya Venezuela. Hanyuma nanone intambara zakomeje kuba urudaca mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero ubwo reka dutangirane n'aya makuru. Nkuko narimaze kubabwira reka duhere kuri iyi nkuru ikomeye aho Trump yatangaje ko bafashe perezida Nicolas Maduro mu bitero bikaze Amerika yatangije kuri Venezuela. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yategetse igisirikare kugaba ibitero kuri Venezuela ndetse no ku murwa mukuru wayo Caracas no ku bigo bya gisirikare. Nyuma anatangaza ko bataye muri yombi perezida Maduro w'icyo gihugu. Ibi nibyo bitero bya mbere bikomeye Amerika ikoze ku mugabane wa Amerika y'Epfo kuva nyuma y'intambara y'ubutita yo mu myaka y'igihumbi 1990. Ibitero bya Amerika byatumye abaturage b'iki gihugu bashya ubwoba ndetse bigitangira perezida Nicolas Maduro yamaganye ubushotoranyi bwa gisirikare bwa Amerika kandi atangaza ibihe bidasanzwe mu gihugu. Amashusho yerekanye umwotsi mwinshi uzamuka mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru Caracas. Umwe mu babonye ibyo bitero yabwiye BBC ati umutima wanjye warimo utera cyane n'amaguru arimo gutitira. Ibi bibaye nyuma yuko ibihugu byombi bimaze iminsi bishyambiranye ahanini kubera ibitero Washington ishinja Caracas byo gushyigikira ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Amerika yafashe Maduro n'umugore we nkuko Trump yabyemeje. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Donald Trump yavuze ko Amerika yagabye ibitero bikomeye kuri Venezuela kandi yafashe umutegetsi wayo perezida Nicolas Maduro n'umugore we. Ibi yabitangaje ku rubuga rwa Truth Social anemeza ko nyuma yo gufatwa Maduro yahise avanwa mu gihugu n'indege. Trump yongeraho ko ibi bikorwa byakozwe bigendanye no kubahiriza amategeko ya Amerika. Yongeraho ko baza gutanga amakuru arambuye mu kiganiro n'abanyamakuru ku rubuga rwe ruri Mar-a-Lago muri leta ya Florida. Amerika yari yarashyizeho miliyoni 50 z'amadolari nk'igihembo cy'uwafasha mu guta muri yombi perezida Maduro. Leta ntizi aho perezida Maduro aherereye. Vice perezida wa Venezuela Delcy Rodriguez amaze kugira icyo abitangazaho yavuze ko Madame Delcy yavuze ko guverinoma itazi aho perezida Maduro cyangwa umugore we Syria Froze baherereye. Yongeyeho ko guverinoma irimo gusaba ikimenyetso ko bariho aka kanya gitanzwe naho bari bakakitangira. Birimo gukekwa ko abakomando ba Delta Force ba Amerika baba binjiye mu murwa mukuru bagashimuta perezida n'umugore we, ibintu tutigeze tubona mbere muri ibi bihe bya vuba.
bisa n'ibiheruka mu 1989 ubwo umutwe w'ingabo zidasanzwe za Amerika winjiraga muri Panama ugashimuta perezida w'icyo gihugu Manuel Noriega. Ni gute rero mwanditsi ati ni gute twageza aha, cyangwa se kuri za mvugo za none ati ni gute twisanze aha hantu mu mezi ashize habanje ibitero by'indege ku mato anyaruka cyane mu mazi ya Venezuela ashinjwa na Amerika gutwara ibiyobyabwenge byagukiye mu karere k'uburasirazuba bwa Caraïbe mu nyanja ya Pasifika n'ahandi. Abantu 110 kugeza ubu barishwe mu gihe cya Noheli. Trump yakomoje ku bitero bya mbere byo ku butaka. Nta makuru arambuye arasohoka kuri ibi bitero, ariko ibya mbere byakozwe muri leta ya Zulia, imwe mu zikungahaye kubikomoka kuri peterole muri Venezuela. Ku wa kane Perezida Maduro yavuze ko yiteguye ibiganiro na Amerika ku bucuruzi bw'ibiyobyabwenge n'ibikomoka kuri peteroli aho ariho hose n'igihe icyo ari cyo cyose bashaka. Muri icyo kiganiro kuri televiziyo y'igihugu, Maduro yirinze kandi gusubiza ku magambo ya Donald Trump wa Amerika yari yarashe ku cyambu cyo muri Venezuela. Cyari igitero cya mbere ku butaka bw'iki gihugu bivugwa ko cyakozwe na CIA. Iminsi mike mbere y'ikiganiro cya Maduro, Trump yari yavuze ko Amerika yarashe ahantu amato ahagarara, avuga ko habaye guturika gukomeye ariho baparika ibiyobyabwenge muri ayo mato. Ingaruka zizaba izihe? Nk'uko umwanditsi yagize ati kugeza ubu tuzi ko Venezuela yasohoye itangazo ko ibitero byakozwe na leta y'Amerika. Iryo tangazo risaba kandi abashyigikiye leta bose mu gihugu guhaguruka bakayifasha kuva mu nzego zose. Kuri uru rugero, Maduro arimo gukora ibyo benshi biteze, gusaba inshuti ze z'abasosiyaliste kugira ngo bamutabare. Hanyuma rero twerekeze amaso yacu tuyerekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu batandukanye baragenda bavuga uburyo intambara zakomeje kuba ndanze mu bice bitandukanye. Nk'uyu uri kugira ati guerre du M23 depuis 1h de ce matin 3 janvier 2026, d'intenses combats en armes lourdes et légères opposent les rebelles de M23 appuyés par le Rwanda et les FARDC coalisés au Wazalendo dans les collines surplombant les alentours de la ville d'Uvira. Les affrontements restent en cours ce matin, affirme notre source sur place. Situation à suivre. Baragira bati kuva isaha mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 3 z'ukwezi kwa 2026 humvikanye intambara ariko cyangwa se imirwano yaririmo indi mbunda ziremereye n'izoroheje yashyamiranyije umutwe wa M23 ufashwa n'u Rwanda nk'uko babyanditse. Hanyuma ngo shyamiranye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanije n'abarwanyi mu mutwe wa Wazalendo, ariko nanone ngo byabereye cyane mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Umwanditsi akagira ati ibitero byakomeje cyangwa se imbunda zakomeje kumvikana nk'uko amasoko yizewe abivuga. Undi nabati guerre du M23 dans le Kivu. Ubwo ni intambara ya M23 muri Kivu. Des combats intenses sont signalés ce matin 3 janvier 2026 dans plusieurs villages du territoire et de la ville d'Uvira. Ati
imirwano rwose yumvikanye, imirwano ikomeye yumvikanye kuri wa gatandatu tariki 3 z'ukwezi kwa mbere 2026 mu mirenge myinshi muri teritwari y'umujyi wa Uvira. Opposant des rebelles de M23 ARC appuyés par le Rwanda aux FARDC en collaboration avec les Wazalendo, notamment les à Kashombe, Lubanda et Musingwe, Katongo et Kigongo. Ukuvuga ngo uyu aragaragaza uduce iyo mirwano yabereyemo hagati ya Wazalendo na FARDC ndetse na M23, akavuga ko ari Kashombe, Lumba, Musinga, Katongo et Kigongo. Les affrontements se poursuivent ce matin. Des tirs d'armes lourdes et légères se sont entendus jusque dans la ville de Bujumbura. Akavuga ati kurasana kumvikanye amasasu yumvikanye y'ibibunda biremereye n'izoroheje atariko byagiraga no mu mujyi wa Bujumbura mu Burundi, umujyi w'ubukungu w'igihugu gituranye nk'uko isoko za bisobanuye. Indi tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, undi ati Fizi Makobola, une bonne nouvelle pour l'année 2026. Ati na makuru meza ku mwaka 2026. AFC M23 twirwaneho a neutralisé plus de 42 drones kamikaze des FARDC pilotés par des mercenaires blancs. Ati mama 23 AFC mama 23 twirwaneho bibabashije kuburizamo ibitero byaba twatudege tutagira umupaka. Akavuga ati ariko twari twoherejwe n'abacancuro b'abazungu. Wita Daniel Michombero akagira ati Uvira, violence affrontement en cours dans le territoire d'Uvira. Des violents combats sont signalés ce samedi 3 janvier 2026 dans plusieurs villages du territoire et proches de la ville d'Uvira dans la province du Sud Kivu selon des sources locales. Ati imirwano ikomeye yumvikanye kuri wa gatandatu 2026 mu mirenge myinshi ya teritwari ndetse no hafi y'umujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo nk'uko isoko zaho zibivuga. Les affrontements opposent les rebelles de M23 appuyés par les forces spéciales du Rwanda aux forces armées de la République démocratique du Congo FARDC en collaboration avec les groupes Wazalendo. Ati iyo mirwano yashyamiranyije abarwanyi b'umutwe wa M23 bafashwa n'u Rwanda. Ati by'umwihariko umutwe udasanzwe abasirikare b'u Rwanda atariko bari bacyamiranye na FARDC ifatanije n'abarwanyi ba Wazalendo. Des combats se concentrent notamment dans les localités de Kashombe, Lumba, Musingwe, précisément dans des zones de Katongo et Kigongo. D'après nos sources, les échanges de tirs impliquent armes lourdes et légères se poursuivent encore ce matin. Kavuga ati mudukurikije amasoko y'amakuru yacu, iyo mirwano yakomeje mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu. Ngo kandi ni mirwano itari yoroshye. Undi aragira ati RDC lors du Conseil des ministres tenu ce vendredi janvier 2026, le président Tshisekedi a déploré et désapprouvé les propos tenus récemment par le général-major Sylvain Ekenge, les qualifiant d'incompatibilité avec les valeurs républicaines et cohésion nationale. Ati mu nama ya ministri yabaye kuri wa gatanu tariki
ebyiri z'uku kwezi kwa mbere 2026 Perezida Tshisekedi yasubiyemo yagize icyo avuga ku magambo ya General Major Sylvain Ekenge avuga ko atarajyanye kandi ahabanye n'indangagaciro z'umunyagihugu. Aravuga ati ikigambiriwe ni ubumwe bw'abanyagihugu. Aha ni hahandi Sylvain Ekenge yavuze ko kugeza kuri ubu ngubu kurongora umugore w'umututsikazi bisaba kwitonda. Ibyo nabivuze mu biganiro byabanje, aho yavugaga ko iyo ushakanye n'umututsikazi bakoherereza abantu ngo bakaba bakubwira ngo ni babyara be cyangwa se n'abishwa be, ngo kandi abo bantu akaba baje kujya babyarana n'umugore wawe. Ibyo nibyo Sylvain Ekenge yazize bahita banamukura ku mwanya. Uyu Nyamombesa Ombe, depuis 1h de ce matin 3 janvier, de temps combat en armes lourdes et légères opposent les terroristes. Abisaba terroriste gute? Akavuga ati kuva kuri wa gatandatu tariki 3 hamvikanye imirwano yari irimo imbunda ziremereye n'izoroheje ngo za shamiranyaga abo yisi byihebe bo muri AFC 23 twirwaneho. Ibi n'ibyo ariko ntago baragera kuri urwo rwego rwo kwitwa ibyihebe, appuyé par le Rwanda et les FARDC coalisés au Wazalendo dans la colline sur Promba et los alentours de la ville de Vira. Asubiramo n'ubusanzwe ibyo abandi bamubanjirije banditse. Les affrontements restent en cours ce matin. Ati uko gutanamo birakomeje muri iki gitondo, affirme notre source sur place. Ati bikavuga ko bikemezwa n'isoko yacu ihari. Nous suivons la situation de près et vous tiendrons de la suite incessamment. Ati turakomeza tubikurikiranira hafi kandi turababwira ntiturahwema kubabwira ikijya mbere. Turacyari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Des propos d'une rale violence ont été tenus ce vendredi sur les ondes de la radio FARDC Ituri, où le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des FARDC et animateur de la dite émission, s'est vivement attaqué à l'association culturelle regroupant les peuples de la communauté EMA en les qualifiant ouvertement de groupes de bandits. Aha naho ni lieutenant wafashe ijambo kuri radio ya FARDC Ituri yemeza ko abantu bo muri buriya bwoko ente yabafashe nk'amabandi. Paraphrasant des déclarations de l'officier, a accusé certains responsables communautaires, notamment ceux de l'association NT dirigée par Claude Nganzole Jambu, d'entretenir des liens avec les criminels. Akavuga ati bari abantu bafitanye amasano n'abanyabyaha, de diviser les Ituriens et de faire obstacle aux efforts de paix dans la province. Akavuga ati icyo bagambiriye no kucamo ibice abanyayituri, nyamara ikibanze ari ukugera ku mahoro y'intara yose. Des propos tenus en direct qui ont provoqué de vives réactions dans l'opinion, plusieurs observateurs redoutant un discours de stigmatisation dans un contexte sécuritaire communautaire déjà fragile en Ituri. Ati ibiganiro cyangwa amagambo yahavuze aragaragaza ko acamo abantu ibice kandi n'ubusanzwe muri Ituri ibintu byari bisanzwe bitameze neza. Hanyuma Kivu Info 24 ati Major Wilingoma, Lieutenant Colonel Wilingoma, military spokesperson of the AFC M23,
we yaravuze ati no Congolese superior to another, ati nta munyekongo uruta undi, whether we like it or not, we will live together. Ati nta munyekongo uruta undi, twabyemera twabyanga tuzarubanamo tuzakibanamo. We want to a united Congo built on equality, peace and national cohesion. Ni ukuvuga ngo icyo dushaka ni Kongo yunze ubumwe, yubakiye ku buringanire, amahoro n'ubumwe bw'abanyarwanda bw'abanyekongo. Dukomeze. Guerre du M23 dans le Kivu. Des combats intenses sont signalés ce samedi 3 janvier 2026 dans plusieurs villages du territoire de la ville de Villa opposés à la rebelle du M23 à RC, appuyé par le Rwanda, aux FARDC en collaboration avec les Wazalendo. Ibi ni abantu bose bigaragara cyangwa abantu benshi bigaragara ko bagenda babitanga amakuru ya ntambara, imirwano yabaye mu bice bya Uvira no mu nkengero zaho, imirwano yashyamiranyije M23 na FARDC ifatanije na Wazalendo. Just in heavy clashes have been ranging nawe niyo yari gusubiramo mu nkengero za Uvira ko imirwano itari yoroshye. Hanyuma uyu munyamateka witwa ngo niba ari Bernard Lugan bo banditse ngo uyu we yanditse ati une ligne rouge pour le Rwanda. Bernard Lugan ati nibyo Bernard Lugan avuga. Bernard Lugan, historien et africaniste, analyse les raisons pour lesquelles le Rwanda organise depuis 30 ans via des bandes armées comme les M23. Ati uyu munyamateka umunyafrika arasesengura kuva imyaka 30 ishize uburyo ngo u Rwanda rwateguye rugenda rutegura imitwe irimo nka M23 hagambiriye gutesha umutwe cyangwa se guhungabanya umutekano muri Kivu. Cette région de la République démocratique du Congo subit de la part de son voisin le pillage en règle de ses ressources minières. Atariko kari agace ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo gahora muri biriya kugira ngo habeho umwanya wo gusahura imitungo kamere irimo amabuye y'agaciro. L'esprit hégémonique expansionniste kavuga ati habahorana kumva ko bakomeye kandi bari babantu bashobora kwagura imbibe zabo. No oya bari kambareke. Andi ati RDC Goma yitwa Serge Sindani. RDC Goma, en visualisant ces visages sous l'occupation rwandaise, c'est le sentiment d'abandon et d'incertitude qui ronge les habitants. Ati bitegereje aya mashusho muri aka gace gafashwe cyangwa se kafashwe n'abantu baterwa inkunga n'u Rwanda, turabona ko abantu bameze nk'abataye umujyi kandi nta cyizere cy'ejo hazaza mu baturage. Sous M23 la ville est devenue l'ombre d'elle-même. Ati kubwa M23 umujyi wahindutse nk'umwijima ubwawo. La population vit sous la menace permanente causant un traumatisme collectif. Ati abantu babaho mu cyo babahungeta ku buryo bishobora kuba byabatera nihamuka. Les témoignages faux état de violation grave des droits humains renforçant la peur constante. Goma ne connaît plus ses engouements. Analyse kandi kagati ngo analyse. Ati abaturage bahora mu cyoba buvuga ati ariko bahura n'ihohoterwa rikabije ryangiza cyangwa se rihunyora uburenganzira bwabo
hanyuma se nanone ejo bundi ko ni musibe ejo numvaga ngo abaturage baratekanye igoma bivugwa na guverineri wa Kivu ya ruguru ati nta kibazo rwose nta muturage duhatira kujya mu myigaragambyo, ariko aravuga ati bityo kora babishatse twabahamagara bakamagana iyo myigaragambyo, bakamagana ubutegetsi bwa Kinshasa. Guerre à l'est de la République démocratique du Congo, média congo.net. Après la calmie signalée pendant les festivités de la fin d'année, des affrontements ont repris très tôt ce matin entre les M23 RDF et les FARDC soutenus par les Wazalendo dans les collines sur Promba de la ville d'Uvira. Nawe arasubira mu byabintu byo kuvuga ngo nyuma wenda y'agahenge kari kamaze igihe kariho hongeye kumvikana imirwano hagati ya M23 na FARDC ifatanyije na Wazalendo. Le député national le député national Ayob Safro a exprimé son indignation suite au bombardement par des drones survenus vendredi à Masisi Centre. Ati umudepite ku rwego rw'igihugu aragaragaza impungenge nyuma y'aho kuwa gatanu muri centre ya Masisi harashwe na drone cyangwa za ndege zitagira abapaka, ayant fait plusieurs victimes. Ati ni ukuvuga ngo icyo gitero cyahitanye abantu benshi. Une tragédie de trop qui fauche la vie plusieurs civils innocents, a-t-il déploré. Appelle à une enquête indépendante pour établir les responsabilités et que la justice s'en suive. Ati uriya mudepite akavuga ko habaho ati abasivile benshi babiguyemo, zirakarengane z'abasivile zabiguyemo, agasaba ko habaho amaperereza yigenga hanyuma ababigizemo uruhare bagacibwa imanza mu butabera. Vendredi soir, le groupe M23 a accusé l'armée congolaise d'être à l'origine de cette attaque qui aurait causé plusieurs morts et blessés dans la localité. Ati kuwa gatanu ku mugoroba wa kuwa gatanu w'ejo ku itariki ebyiri umutwe wa M23 washinje ingabo za Kongo kuba aribo zozagamye byazabaye intandaro y'icyo gitero, akavuga ko habonetsemo abantu benshi bapfuye n'abakomeretse. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, uyu Le Volcan News Uvira d'intenses combats contre les rebelles d'M23 et les FARDC soutenus par les Wazalendo secouent les collines autour de la ville depuis ce samedi 3 janvier 2026. Ati mu gitondo cyo kuri wa gatandatu igitero cyangwa se imirwano yashigishe umujyi wa Uvira no mu nkengero zawo nkuko byemezwa n'amasoko atandukanye. Hanyuma nanone aho naho ngaho icyitwa Actualité CD kiragira kiti Warikare reprise de combat dans des combats ce samedi. Igihe twavugaga ibya Uvira noneho tugeze muri Warikare ngo imirwano yongeye kubura hagati ya AFC M23 na FARDC après tout près de Buhimba, hafi ya Buhimba. Ndabona bashyifashe imodoka rwose bigaragara ko niba ari ya none n'imodoka bigaragara ko yashwanyukiye muri icyo gitero.
Les affrontements ont repris ce samedi 3 janvier 2006 dans la matinée entre les rebelles de FCM M23 et les FARDC appuyés par les Wazalendo à Kilongo. Ibi byose ngo byabereye ahitwa Kilonga ville environ de 3 km de Buhimba, hafi ya birometero bitatu ujya i Buhimba dans le groupement muri groupement yitwa Walowa Yungu territoire de Walikale au Nord Kivu. Aho noneho ni muri Nord Kivu, ntabwo ari muri Sud Kivu, mu ntara ya Kivu ya ruguru. Selon les sources coutumières de ces groupements, c'est depuis 5 heures du matin que les rebelles de AFCM M23 ont lancé de nouvelles attaques contre les positions de FARDC et de Wazalendo près de Buhimba. Tariko amasoko yaho aba hari aravuga ko ari kuva mu masaha 11 zo mu gitondo aribwo AFC Mama 23 yagabye ibitero mu birindiro bya FARDC na Wazalendo hafi ya Buhimba. Kongo. Tugeze kuri forces armées congolaises, ubwo no kuvuga FARDC iragira iti: les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont procédé ce jour à la présentation officielle à la presse de plusieurs combats étrangers capturés sur le théâtre des opérations. Ati ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuri uyu wa gatandatu zagaragarije itangazamakuru abarwanyi b'abanyamahanga bafashwe. Ces individus arrêtés, abantu batawe muri yombi, arrêtés lors des récentes offensives menées par les FARDC. Bafashwe vuba mu bikorwa byari biyobowe na FARDC, apporte une preuve irréfutable de l'implication directe des forces étrangères aux côtés des groupes armés terroristes opérant sur le sol congolais. Ati rero kugufatwa kwabo biragaragaza ikimenyetso kidashidikanywaho ko harimo abanyamahanga, hari ingabo z'abanyamahanga ziza gufasha ibyihebe biri ku butaka bwacu. La présence de ces capturés confirme une fois de plus que la guerre imposée à la République démocratique du Congo n'est pas un simple conflit. Ati kugufatwa kw'aba bantu birongera kugaragaza ko intambara iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari ikintu cyoroshye, atari akantu koroheje wenda gashyamiranyije abantu abanyagihugu, ahubwo ni intambara y'ubushotoranyi yateguwe esuteni par l'extérieur kandi iterwa inkunga nabo hanze, en violation flagrante du droit international. Ati noneho bigakorwa mu rwego rwo kwica amategeko mpuzamahanga. Les FARDC réaffirment leur détermination totale à défendre l'intégrité territoriale, la souveraineté nationale et la sécurité des populations congolaises, conformément à la vision du commandant suprême, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La vigilance demeure maximale, la lutte continue, la RDC ne cédera jamais. Ati les FARDC zirongera ko kwemeza ko intego ari ukurinda ubusugire bw'igihugu n'abaturage no kurinda abaturage umutekano w'abanyekongo biri mu ntego y'umugaba w'ikirenga w'ingabo nyakubahwa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ati ubwitonzi buracyari ku rwego rushimishije, tuzakomeza urugamba rurakomeje kandi RDC ntabwo izigera icika intege. FARDC armée du peuple. FARDC ingabo zirinda umuturage, ingabo z'umuturage.
abasirikare bita ku muturage. Les États-Unis ont lancé des attaques à grande échelle contre le Venezuela. Iyi ni ya nkuru nahereyeho n'abanyekongo, biragaragara ko bayibonye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagabye ibitero bidasanzwe kuri Venezuela. Nicolas Maduro n'umugore we nababwiye ko kugeza ubu ngubu bari mu maboko atarayabo. Undi yanditse RDC, l'armée présente ce samedi à Kinshasa 7 militaires rwandaises et 8 civils ressortissantes de pays de la sous-région capturés lors des opérations dans la province du Nord et Sud Kivu. Ati ingabo kuri uyu wa gatandatu zagaragaje abasirikare 7 n'abasivili 8 baturuka mu Rwanda. Aba bafatiwe mu ntara za Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo. Parmi les militaires capturés, un major et un capitaine. L'armée rwandaise maintient jusqu'aujourd'hui ces militaires sur le territoire de la République démocratique du Congo, a déclaré lieutenant-colonel Mark Hazukai, porte-parole adjoint des FARDC. Commanda a joué. Ati biragaragara ko ingabo za Repubulika y'u Rwanda ziri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko byemejwe n'umuvugizi wungirije wa FARDC. Uyu nawe nta byinshi yavuze, yahise yagaragaza abantu bataye muri yombi. Biragaragara ko bari mu mpuzankano y'abafungwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nicyo yavuze haho yavuze ngo iki? Byobe Malenga yavuze ngo garde M23 dans les sites de Kivu ce samedi 3 janvier à Kinshasa. Les FARDC ont présenté 7 militaires rwandais ainsi que 8 civils originaires de ce pays de la sous-région arrêtés au cours des opérations menées dans le sud Kivu sud et Nord Kivu. Parmi les militaires appréhendés figurent un major et un capitaine. Ati mu basirikare bagaragajwe harimo umumajoro n'umukapitaine. L'armée rwandaise maintient encore aujourd'hui des troupes sur le territoire congolais, a déclaré le lieutenant-colonel Mark Hazukai, commandant adjoint de la section communication des FARDC. Ati ni komanda wungirije cyangwa se umuvugizi wungirije wa FARDC. Bwaho rero bakunzi b'ibiganiro bya IB official, ayo niyo makuru nabashije kuba mbanyuriyemo kuri itariki ya 3 z'ukwezi kwa mbere mu ntangiriro z'umwaka mukomeje kuryoherwa ndabyitekereza ntyo. Ngaho rero mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Mwari na Echo Girusa naho mukanya.